So today our gospel reading is quite short, pun intended. Jadi ayat Alkitab yang kita pelajarin hari ini agak singkat, pendek. And it might be familiar to you because you might have read it as a child. Cerita Alkitab ini sangat familiar, dekat dengan kita karena kita udah dengarnya waktu sekolah minggu. We'll be hearing from the story of Zacchaeus. Kita akan membaca cerita mengenai Zakheus. But I hope you don't let the simplicity of Zacchaeus' story scare you about what actually is deeper. Tapi yang saya harap kita bisa mengerti makna yang lebih penting mengenai cerita Zakheus. Because in Zacchaeus' story are themes of justice, repentance, and forgiveness. Karena dalam tema kita hari ini kita belajar mengenai keadilan, pertobatan, what was the other one? Justice and forgiveness. Ya, keadilan dan pertobatan. And as you listen to the story, I hope you'll pay attention to how Jesus sees, how he welcomes, and how he changes Zacchaeus. Dan dari firman kita hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan melihat, Tuhan mengasihi, menerima, dan mengampuni Zakheus. And how he could help us become a more godly community. Dan bagaimana Tuhan bisa membantu kita menjadi satu keluarga Kristus. So let's read from Luke 19:1-10. Mari kita baca Alkitab dari buku Lukas 19 ayat 1 sampai 10. I'll read from the English, but you can save it. You can, save the Indonesian for later. But I'll read it in the English, and it goes like this. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." So we start our story in the ancient city of Jericho. Jadi cerita Alkitab kita dimulai dari kota Jericho. It's about 25 miles from Jerusalem. Lokasinya kira-kira 25 miles And- dari and- Yerusalem. And this is important for you to know because Jesus was traveling to Jerusalem for the final time. Dan ini penting bagi kita untuk mengetahuinya karena ini perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir ke Yerusalem. Because the story that occurs that we just read is actually leading up to Palm Sunday. Nah, cerita ini leading us, membawa kita ke cerita mengenai minggu sebelum Paskah. And yeah, and you may be familiar with the story of Jericho. Dan kita mungkin udah biasa mendengar cerita mengenai Jericho. Because there's 2 important things that happened in Jericho. Ada 2 kejadian penting yang terjadi di kota Jericho. Number 1 is a famous prostitute named Rahab. Yang pertama adalah seorang prostitusi yang terkenal namanya Rahab. And she was the one who helped Joshua and the spies. Dan Rahab adalah yang membantu Joshua dan teman-temannya. And if you read Matthew 1, you will later learn that Jesus' lineage comes from Rahab. Dan kita baca nanti di buku Matius 1 bahwa keturunan Yesus itu melalui Rahab. And number 2, you know about the famous walls coming down. Dan juga kita tahu kejadian yang kedua yang terpenting adalah kejadian jatuhan tembok Yeriko.
So Luke is bringing us an important message about walls coming down. Jadi buku Lukas itu mengajari kita mengenai gimana tembok bisa jatuh. Are these real walls Apakah ini tembok, like literally tembok, or are they metaphorical walls? atau maksud tembok dalam bentuk metafora? And I argue that it's metaphorical. Dan bagi saya itu dimaksudkan dalam artian metafora. We'll learn about the walls of Zacchaeus' heart. Dari mana kita akan mempelajari mengenai tembok yang dibentuk oleh Zacchaeus di dalam hatinya. So Luke, the author of this story, introduces us to Zacchaeus. Jadi Lukas memperkenalkan kita kepada Zacchaeus. And we learn a couple things about him. Dan kita bisa mempelajari beberapa hal mengenai dia. And first, it's something pretty funny actually. Yang pertama ini cerita yang agak lucu And it's ironic dan sedikit ironis. because his name is Zacchaeus. Kan namanya adalah Zacchaeus. Zacchaeus actually means pure or innocent in Greek. Dalam bahasa Yunani, Zacchaeus sebenarnya artinya murni atau innocent. But he wasn't pure or innocent at all. Tapi dia nggak murni sama sekali. In fact, Luke tells us another thing. Di buku Lukas, Zacchaeus itu diceritakan another thing. He was the tax collector, and not just any tax collector, the chief tax collector. Zacchaeus adalah seorang pemungut cukai, tapi dia juga bukan cuma pemungut cukai biasa, dia kepala pemungut cukai. And when you study the Bible, you learn that the word tax collector and the word sinner often go hand in hand. Kalau kita pelajarin Alkitab, kata pemungut cukai dan kata pendosa itu kurang lebih sama. So what Luke is trying to say is that Zacchaeus isn't just a tax collector, a sinner, he's the chief tax collector, the chief sinner. Jadi Zacchaeus menurut buku Lukas, Zacchaeus itu bukan cuma seorang pemungut cukai biasa aja, berarti dia pendosa biasa, dia itu kepala pemungut cukai, jadi dia itu kepala para pendosa. And tax collectors were greedy and evil. Dan para pemungut cukai itu biasanya mereka jahat, rakus. Because they cheated their own people. Karena dia mencurangi, dia tukang pungli. So, for example, if Rome charged a tax of 20%, jadi kalau kerajaan Romawi mengenakan biaya 20% untuk tax, the tax collector would charge 30% and keep the 10%. para pemungut cukai dia akan men-charge 30%, jadi 10%-nya disimpan buat diri sendiri. Evil, right? So Zacchaeus, he became so wealthy and benefited from this corrupt system. Jadi Zacchaeus dan para pemungut cukai mereka jadi kaya karena sistem korupsi ini. He took advantage of the elderly. Dia ngambil kesempatan terhadap orang-orang yang sudah tua. He took senior. advantage of the poor. Dia ngambil kesempatan terhadap orang-orang yang miskin. So to be a tax collector is to be lonely. Jadi sebagai seorang pemungut cukai hidupnya itu sepi sendirian. But Luke, interestingly, tells us another part about Zacchaeus. Tapi yang menariknya di buku Lukas ini kita bisa mempelajari sisi lainnya dari si Zacchaeus. He was short. Dia tuh pendek. Now you have to wonder, why would that be even included in the Bible? He was short. Kita pertanyakan kenapa sih penting banget mengenai dia itu pendek. Because it meant that the people could exclude him. Maksudnya adalah dengan kependekan badannya dia bisa exclude, tidak dilibatkan dalam hal-hal tertentu. And that's what the crowd did. Dan itu yang dilakukan orang banyak. Have you ever been to the Rose Parade? Pernah ke Rose Parade? There's a lot of people there. Ada banyak orang kalau di Rose Parade. I remember being a little kid. Saya ingat waktu saya kecil dulu. And I wanted to see the parade. Dan saya pengen ngeliat paradenya. But I could not see the parade. I was this short.
Tapi karena saya kecil pendek, saya nggak bisa ngelihat. So I had to get up on my dad's shoulders. Jadi saya harus digendong sama papa saya. And so we were double the height. Dengan demikian tinggi saya double, jadi lebih tinggi. And so I could finally see the parade. Sehingga saya bisa melihatnya. But can you imagine how much hate the people had for Zacchaeus that they blocked him at all? Bisa bayangkan gimana orang-orang di zaman Zakheus itu betapa bencinya dia terhadap Zakheus sehingga dia menghalangi dengan sengaja penglihatannya Zakheus. And even worse, they purposely blocked him from seeing Jesus. Dan lebih parah lagi mereka dengan sengaja menghalangi Zakheus untuk melihat Yesus. But nonetheless, Zacchaeus desired something. Tapi Zakheus punya punya keinginan. He was drawn to Jesus for some reason. Dia tertarik kepada Yesus. Something drew him so strongly that he was willing to climb a tree. Ada keinginan di dalamnya sehingga dia mau naik pohon ara. And in the era of Zacchaeus, climbing a tree was undignified. Di zaman Zakheus, naik pohon itu sesuatu yang memalukan. That's what little kids do. Itu yang dilakuin anak-anak. So for him to climb a tree is to do what a little kid would do. Jadi dengan Zakheus naik pohon ara itu basically dia melakukan hal yang anak-anak lakuin. But his goal was to see and not be seen. Tapi tujuannya adalah untuk melihat, bukan untuk dilihat. But he was seen. Tapi dia dilihat orang banyak. By Jesus. Maksudnya dilihat sama Yesus. So Jesus saw him and called him by his name to come down. Tuhan Yesus melihat Zakheus dan memanggil namanya untuk turun. You see, Jesus was aware that Zacchaeus was there. Tuhan Yesus tahu kalau Zakheus ada di situ. He points him out. Dia memanggil namanya. And he calls him by his name. Dipanggilnya dari namanya. And that's why my first point is this. He saw me. Nah, ini yang kita mau pelajarin bahwa dia melihat kita. Jesus sees us. Tuhan Yesus melihat kita. So if we are to be Christ followers, we must follow what Jesus did. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. He was good at seeing people. Tuhan itu memiliki kemampuan untuk melihat kita. Similarly, if we want to be a better church, we want to grow together as a church that is good at seeing people. Jadi kalau kita mau menjadi gereja yang bertumbuh, kita harus menjadi orang-orang yang bisa melihat, menghargai orang lain. Because it hurts whether you are 8 or 80 and no one recognizes or knows your name. Karena sakit rasanya kalau baik umur kita 8 tahun atau 80 tahun, kalau orang nggak mengenal kita, nggak mengasihi kita, itu menyakitin. For example, have you ever been to a basketball game or a baseball game? Sebagai contohnya, pernah nonton basketball atau baseball? One thing I notice is how excited everyone is whenever they see themselves on the Jumbotron, the TV. Ya, biasa kalau nonton basketball gitu ngelihat para penontonnya itu senang banget kalau mukanya dipajangkan di layar besar. Someone can be bored or half asleep. Seseorang yang mungkin saat itu kebosanan atau hampir ketiduran. And then the camera features their face. Tiba-tiba kameranya menyorot mukanya. And then they see themselves on the TV. Dan dia ngelihat dirinya sendiri di layar yang besar. And they smile and like, that's me, that's me. Kemudian dia tersenyum dan dia bilang, oh itu aku. I think it says something about who we are as human beings. Ini contoh kecil yang menunjukkan gimana kita sebagai manusia. We want to be seen. Kita mau dilihat, dihargain. And again, I hope that we can be a church where you are seen. Jadi kita mau menjadi satu gereja yang bisa menghargai satu sama lain. I hope that we can be a community that knows you. Kita bisa menjadi satu komunitas yang saling mengenal satu sama lain. I hope that we can be the kind of church that notices who's missing today. Kita bisa jadi satu gereja yang saling mengenal, saling tahu siapa yang gak gereja hari ini, sebelah kiri kanan. I've been teaching our youth to see people by acknowledging them.
Saya ngajarin anak-anak remaja untuk mengetahui kita satu gereja. I want the youth of this church to learn people by their name. Saya mau anak-anak remaja mengenal orang kita semua di gereja dari namanya. Because that's not just Zavania's mom. Karena saya bukan cuma Stefania's mom. And she's Mama just not Stefania. just a translator. Dan saya bukan cuma seorang penerjemah. She has a name. I have a name. Tante Putri. Tante Putri. Right? And equally, I hope that we as adults learn the reverse. Dan kita juga sebagai orang dewasa di sini pun bisa melakukan hal yang sama. That you will also notice the youth. Dan kita bisa mengenal anak-anak remaja kita. That's not just Ingrid's son. Kita juga nggak cuma ngelihat, oh itu anaknya si Ingrid. He has a name. Dia punya nama, His name is Nathan. namanya Nathan. He's a business administration major Dia lagi sekolah mempelajari business administration. in his second year of college. Ini tahun keduanya di kuliah. I hope we can be a church that knows not just names, but also stories. Saya harap kita jadi satu gereja yang nggak cuma mengenal nama orang, nama satu sama lain, tapi kita mengenal cerita kehidupan mereka. Because the community around Zacchaeus wasn't like this. Karena komunitas orang-orang di sekitar Zakheus nggak seperti ini sama sekali. If you look at verse 7, you see that they say, he has gone to be the guest of a sinner. Kalau kita ngelihat di bagian ayat ke-7, itu dikatakan bahwa dia telah pergi dia menumpang di rumah orang berdosa. So where Jesus saw Zacchaeus, a person, a name, the crowd saw Zacchaeus, a sinner. Saat itu Yesus melihat Zakheus sebagai orang, sebagai seseorang yang penting. Tapi orang banyak di sekitar Zakheus melihat dia cuma sebagai seorang pendosa. And so I hope that we can become a church that sees people for who they are. Jadi saya harap kita bisa menjadi satu gereja yang mengenal orang itu sebagaimana dirinya. And that leads me to my second point, is that he welcomed me. Dan ini membawa kita ke poin yang kedua, bahwa Tuhan Yesus menerimaku. Jesus saw Zacchaeus and called him by his name and welcomed him to come down and invites him to dinner. Tuhan Yesus mengenal Zakheus. Bukan cuma itu aja, Tuhan Yesus mengundang Zakheus untuk ke rumahnya untuk makan malam bersama. See, by Zacchaeus climbing down the tree, what Jesus was doing was he was making him the same as everyone else. Saat Zakheus turun dari pohon ara itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Zakheus itu sama seperti orang lain. They were at one level. Mereka itu satu level semuanya. It wasn't just Zacchaeus the rich man. Bukan Zakheus si orang kaya. It wasn't just Zacchaeus the sinner. Bukan Zakheus si pendosa. It was Zacchaeus and the community, all of us. Tapi Zakheus dan orang-orang semua, orang banyak. And equally, Jesus does even more. He does not even wait to get invited to a dinner. Dan Tuhan Yesus nggak cuma menunggu untuk diundang, tapi dia yang mengundang. That seems strange, right? Itu yang aneh, kan? Because when you have a home, you're the one inviting people to dinner. Biasanya kalau itu rumah kita, kan biasanya kita mengundang orang datang ke rumah. But what Jesus does is he does the reverse. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah sebaliknya. He invites himself to dinner. Dia mengundang dirinya sendiri ke rumah Zakheus. And what that means is Jesus is flipping who it is that is the host and who it is that is the guest. Dengan gitu Tuhan Yesus membalikkan posisi siapa yang jadi host dan siapa yang menjadi tamu. And he was also flipping the fact that he was no longer indebted to Zacchaeus for being a guest. Dan dia membalikkan kondisinya bahwa dia nggak berutang kepada Zakheus karena posisi dia sebagai tamu. Because when you're invited to someone for dinner, aren't you expected to invite them back to your house for dinner? Jadi biasanya kalau kita diundang orang datang ke rumah, kita juga expect bahwa kita akan mengundang dia datang ke rumah kita. So for Jesus to reverse it, he was welcoming Zacchaeus. Jadi Tuhan Yesus membalikkan itu semua, dia yang mengundang Zakheus. And when he did,
the community around him went crazy. Karena perbuatan Tuhan Yesus itu, orang-orang banyak yang di sekitarnya itu jadi marah. Instead of being happy and joyful that Jesus was meeting with someone, bukannya senang tapi malah marah. they were resentful and angry, and because Jesus decided to spend time with someone like Zacchaeus. Mereka marah, kecewa karena Tuhan Yesus memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Zakheus. Because they wanted Jesus to make fun of Zacchaeus. Mereka mau Tuhan Yesus itu mengejek Zakheus. That guy on the tree, so stupid looking. Oh, itu orang bodoh yang di atas pohon itu tuh. The sinner. Itu si pendosa. But the thing is, what about us, church? Tapi gimana dengan kita sendiri? Do we say something similar when we are offended? Apakah kita mengatakan hal yang sama saat kita tersinggung? Nggak mau ke gereja nih. Saya sebel sama blank. I'm not gonna go to church anymore because I'm upset of that person. Or, kalau pendeta Eddie tahu apa yang dia lakukan, pasti dia blank. Or we say that if Pastor Eddie knows what that person did, he must be upset or something. Or, buat apa pendeta Eddie tolong orang kayak gitu? Nggak pantas. Why would Pastor Eddie help that kind of person? He's not worthy. Do we hear this at our church? Apakah kita mendengar komentar seperti ini di gereja kita? I hope not. Saya harap tidak. I hope we're not like this crowd. Saya harap kita nggak seperti kerumunan orang banyak di zaman Zakheus. See, Jesus just doesn't call Zacchaeus out the way the crowd wanted. Ya, Tuhan Yesus memanggil Zakheus nggak seperti keinginan orang-orang di sekitarnya. Zacchaeus came down. Zakheus turun. Because if Jesus was to do what the crowd wanted, he would have won the crowd and lost Zacchaeus. Kalau Tuhan Yesus saat itu melakukan hal yang diingini orang banyak, dia akan kehilangan Zakheus. Instead, Jesus was quite happy to lose the crowd to win Zacchaeus. Sebaliknya Tuhan Yesus dengan rela hati kehilangan orang-orang banyak untuk memenangkan Zakheus. To win the sinner. Untuk memenangkan si pendosa. So what about us? Can we be a welcoming church? Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjadi satu gereja yang bisa menerima orang lain? See, the reality is, I know that sometimes at church we have arguments with one another. Jadi di gereja udah pasti kita ada kecekcokan, tidak cocok satu sama lain. I have arguments. Saya kadang-kadang ada argumentasi saya juga. In fact, I still have arguments with my parents sometimes. Bahkan saya suka argue sama orang tua saya sendiri. And when I have an argument with my mom and dad, I think I'm right. Jadi saat saya argue dengan orang tua saya merasa saya yang benar. And when my parents think they're right, they also think they climb the tree and think they're right. Pada saat itu juga orang tua saya merasa mereka yang benar, dia pun naik, seolah-olah seperti naik pohon. You see, whenever you argue with someone and think you're right, you're always going to be climbing the tree. Jadi tiap kali kita merasa kita yang paling benar, kita itu seolah-olah seperti naik ke atas pohon. But what Jesus calls you is to come down. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah untuk turun. Come down from that tree so you can be equal footing. Turun dari pohon itu supaya bisa menjadi sejajar dengan yang lain. So that you could hear from one another. Dengan begitu kita bisa saling mendengarkan. And it's something I'm learning too. Dan ini hal yang sama yang saya pelajarin. So mom and dad, sorry. Yeah. So, like I said, when you argue with someone, it's similar to being on that tree. Jadi, go ahead. Jadi pada saat kita berdebat, itu sama seperti kita naik ke atas pohon. But Jesus wants us to be less the tree and more the dinner table. Tuhan Yesus mau kita lebih menerima orang lain instead of berdebat. Because at the dinner table you have fun. Karena pada saat kita duduk bersama menikmati makan malam bersama, kita menikmati waktu bersama. You eat. Kita makan bersama. You talk.
berbicara bersama, You share stories. kita bercerita-cerita kehidupan masing-masing. And that's how we are to live our lives. Dan beginilah harusnya kita hidup. And my third point is that he changed me. Jesus changes Zacchaeus. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan mengubahkan saya. Tuhan mengubahkan Zakheus. The reality is, it's true of certain people in our lives, the ones that care for us, they change us. Ya, benar, kalau kita berada bersama orang-orang yang mengasihi kita, mereka secara tidak langsung mengubahkan hidup kita. My best friend IJ is a Korean American youth pastor in New Jersey. Teman baik saya, namanya IJ, dia adalah pastor di New Jersey. And the more I spend time with him, the more Korean I get. Dia orang Korean Amerika, jadi semakin banyak waktu yang Gio habiskan bersama dia, semakin dia menjadi lebih Korean. The more Korean food I eat. Dia lebih banyak makan makanan Korea. The more Korean dramas I watch. Dia nonton lebih banyak Korea drama. The more Korean music I listen to. Dia dengerin lagu-lagu Korea lebih banyak. And the more Korean I speak. Dan dia belajar ngomong bahasa Korea. 안녕하세요, Annyeonghaseyo, which means hello. artinya halo. 만나서 반갑습니다, Whatever he said. which means I'm so glad to meet you. Artinya saya senang ketemu dengan kamu. 한국말 조금 하세요, Artinya which means I speak a little bit of Korean. saya ngomong Korea, bahasa Korea sedikit. See, the same thing is true for Zacchaeus, but it was for Jesus. Hal yang sama terjadi dengan Zakheus. Here we read that even before Jesus arrived to Zacchaeus' house, Zacchaeus was changed. Di sini kita pelajarin bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus, Zakheus sendiri udah merasakan perubahan dalam kehidupannya. We notice this because Zacchaeus himself says this. Dan kita tahu ini karena Zakheus mengatakan hal ini. Half of my possessions, Lord, I will give to the poor. Setengah dari milikku Tuhan akan kuberikan kepada orang yang miskin. And if I have defrauded anyone of anything, I will repay them 4 times more. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. If you do the math, you realize that what Zacchaeus was actually promising to Jesus Kalau menurut kalkulasi, apa yang dijanjikan Zakheus kepada Yesus, to repent bukan cuma pertobatan saja, was he made himself bankrupt. dia membuat dirinya menjadi dalam kondisi bankrupt. There's a church historian named Diana Butler Bass. Ada historian Alkitab namanya Diana Butler Bass. Diana Butler Bass. And she says that there's no way that Zacchaeus can fulfill his promise while being a tax collector. Menurut dia, nggak mungkin Zakheus bisa melakukan janji-janjinya kepada Yesus pada saat dia tetap menjadi pemungut cukai. So what that means is not only was Zacchaeus willing to be bankrupt, he was willing to change his life. Artinya Zakheus bukan cuma udah siap bankrupt, nggak punya uang sama sekali, tapi dia juga siap untuk hidupnya diubahkan. All because of this encounter with Jesus. Dan ini semua terjadi saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. All because he came down from the tree. Dan ini terjadi pada saat dia turun dari pohon ara. All because he was invited into his own dinner. Ini terjadi saat dia diundang makan ke rumahnya sendiri. Friends, throughout the Gospels, Jesus shows himself as friends to sinners like Zacchaeus. Teman-teman yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai teman bagi para pendosa. He took away their shame, their humiliation, and their guilt. Dia mencabut segala rasa malu, rasa hina. He showed them that they mattered. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita itu penting bagi Tuhan. So can we ask people to come down from that tree? Jadi bagi kita satu gereja, apakah kita sanggup membantu orang untuk turun dari pohon ara? Can we have a conversation? Apakah kita sanggup untuk
merangkul semua yang lain dan berbicara kepada mereka. Because we do not want to be a church that gossips. Karena kita nggak mau menjadi sebuah gereja yang jadi tukang gosip. We want to be a church that grows. Kita mau menjadi satu gereja yang bertumbuh. We don't want to be like this crowd. Kita nggak mau seperti orang banyak di zaman Zakius. The crowd that prevents people from meeting Jesus. Orang banyak yang mencegah orang-orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. We want to be the kind of church that draws people to Jesus. Kita mau menjadi sebuah gereja yang menarik jiwa kepada Yesus. So praise God that Jesus wasn't about impressing the crowd. Jadi kita patut memuji Tuhan karena Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang mau menyenangkan hati orang banyak. That he was changing hearts. Tapi dia Tuhan yang mau mengubahkan hati. So lastly, brothers and sisters, Yang terakhir, the story of Zacchaeus is a reminder that Jesus sees us, that he welcomes us, and that he changes us. cerita Zakius adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus melihat kita, menerima kita, dan mengubah hidup kita. But if we are Zacchaeus and we recognize that we are seen and that we are loved, how do we move from being generous? Tapi kalau seandainya kita yang menjadi Zakius, kita yang dilihat Tuhan, diterima Tuhan dan diubahkan Tuhan, bagaimana kita mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi kepada orang lain? It has been said that justice is what love looks like in public. Banyak orang bilang bahwa keadilan adalah simbol kasih kepada orang banyak. So our being loved needs to result in us loving others and the world. Jadi dengan kita diterima dan dikasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi orang lain. We must love the way Jesus loved. Kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. However, if we are part of the crowd, tapi kalau kita berlaku seperti orang banyak, the ones who despise and resented people like Zacchaeus, orang-orang yang membenci dan menghina orang-orang yang seperti Zakius, how can we repent? bagaimana mungkin kita bisa repent? How can we see? Bertobat. How can we see and welcome change? Bagaimana kita bisa melihat, menghargai orang lain dan menerima mereka? Perhaps when Jesus told the crowd, "Today salvation has come to this house," because he too is an Abrahamic descendant, Zacchaeus became part of the community. Jadi kalau kita seperti belajar menjadi Yesus yang berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Zacchaeus became part of the community. Dengan begitu Zakius menjadi bagian dari komunitas Kristus. That means as an act of repentance, we make people a part of our community. Jadi dengan cara kita menunjukkan pertobatan kita adalah kita menerima komunitas, kita menerima orang lain. No more arguments. Kita nggak mau berdebat lagi, No more gossip. nggak menggosip lagi, More forgiveness. lebih mengasihi, More mengampuni, patience. lebih sabar, More grace for us all. dan lebih menunjukkan kasih Kristus. And that's the story of the tree versus the dinner table. Dan inilah cerita pohon ara dibandingkan dengan meja perjamuan. Because God's love and grace changes our hearts. Karena kasih dan cinta Tuhan Yesus mengubahkan hati. Amen. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father God in heaven, Go for it. sometimes we are like Zacchaeus. Bapa kami yang di surga, Bapa kadang-kadang kami seperti Zakius. Sometimes we think too highly of ourselves. Kadang kita menganggap diri kita paling benar. But Lord, when we meet you, we change. Tapi Bapa, saat kami bertemu Engkau ya Tuhan, kami diubahkan. And Lord, sometimes we are like this crowd. Dan Bapa, kadang-kadang kami berlaku seperti orang banyak. We too think we are better. Kita sering menganggap diri kami itu lebih baik ya Bapa. And so we deny people from seeing Jesus in the first place. Dan kami menolak orang-orang yang menerima Tuhan. May we be the kind of crowd that invites people into our community. Ajar kami untuk menjadi orang yang bisa menerima dan membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Lord, remind us that you see us. Ajar kami Bapa untuk melihat
mengetahui Bapa bahwa Engkau selalu berada bersama kami, mengetahui kami. Remind us that you welcome us. Ajar kami untuk ingat bahwa Engkau selalu menerima kami apa adanya. Remind us that you change us. Dan Engkau telah mengubahkan hidup kami. And may we be the kind of people that do the same for others. Dan ajar kami untuk membantu orang lain untuk berbuat yang sama ya Tuhan. That when we see people like Jesus sees people. Pada saat kami melihat orang, kami bisa melihatnya seperti gimana Engkau melihat orang lain ya Tuhan. That when we welcome people, we welcome the way Jesus welcomed people. Saat kami menerima orang lain ya Tuhan, kami berbuat seperti gimana Engkau Tuhan Yesus menerima kami. And when we change people, it's because of you changing them. Saat kami mengubah orang ya Tuhan, itu adalah Engkau yang mengubahkan hidupnya. Lord, let us be that kind of church. Tuhan Yesus, ajar kami supaya bisa menjadi satu gereja seperti itu. Let us be that kind of church. Ajar kami Bapa untuk menjadi gereja yang lebih mengasihi. Let us be that kind of church. Ajar kami ya Tuhan Yesus. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin.